Adhirupam Navadi Katiguna Sabaguru Tamalami Sri Gurudevayo Namo Namaha Mangala Bhavana Vishnu Mangala Madhusudam Mangala Narikajo Mangala Prabhuda Madhava Madhava Vishnu Madhava Madhava Hari Smarante Sadhavani Kyo Sapakade Sumadhava Srimad Pada Vishnu Hari Hara Vaikru Mahinama Chandra Aspara Vitama Varuna Dharma Dhikara Rasmi Namaskara Sarvindam 아니 말이야 한번 먹을 뺏는 거다. 아니 성대 자들아 돌발 부자 간다고 해야 빨리. 그냥 앞에서 여자분들이 이제 부자 돌발 살리니. 아니 세상아 우리 사람이 못해 무엇들이 다루니. 아도 말기는 애들이 부자밖에 보나보니 사람 말기는 애로 껍데기 말이 되니. 아니 두들에 아우들 말기는 아니지. 사람 일 말기는 아비세야. 사부수와 도끼에 나오는 뭔지 어디다가 문도고 삐걱거리고 또 사람 발기나가로 도끼가 꾹꾹 뿌려버리나 버리 모이더니 사람 빙을 받주고 싶어 문다라라 에이 문다라라 문다라라 Krishna Krishna Hare Krishna Hare Hare Mom Nandalaya Undare Hari Begore Tulasima Goparu Mathuraja Mori Lila Modeje Virotala Kori Devitano Piya Pala Ting Naga Thai Thai 이놈들이 자꾸 뭐다 맞으려니 서울에는 저기 아직 오스카스팅 God's image 아니 모두도 깨미니까 아니 자크라니 알바누니 사실이 뭐가니 아무 빈들이 메시지가 없지 다그라니요 맞다니 뭔다마 에이시와세 마이키네도 뭐 백도 말이고 그래 아니 지금 자리 아니 뭔 소리에 갑자기 거리 생각이 마धवी ए माधवी अरे संध्या राती नौटा बजे मनुष्य ठाकुर तैयारी हाँ तोते डाकिनी मो जमीरे हल करिया ए तुम माँ तू दीटा को कही कौन कही अरे तुम जिते ठाकुर को डाकुच डाक हेले आम बापा को दुजन केवे पेट मारी कही ना कौन कही संध्या राती 9टा बजे एटी गोटे पारा चली संध्या रात संध्या 7 बजे आम बापा को दुजन क्लास आज हूँ भागवत गोसाई को जन्मदिन आज एत बड़ दिन में मद मांस न खाइले चल लंबा कर खाइबा धरेदेलु हाँ जापारू हाँ खाइबा कहवा आज भागवत गोसाई पूजा हम सब जिन गति गति जो कम है
뭐 까먹으라고? 아니 뭐 까먹으면 또 내눈을 나가버려야지. 자, 저기 찌개찌개 발전이 돼야 합니다. 아니 뭐 대학보다 너무 걸어놨더니 어쩌면 떼떼 라디오니 빗다. 아유 나오로. 야, 아유 나야. 아니 뭐 이리 나와. 아직 뭐야 있어 이리 좀. 자, 아직 다가오서 못 쓰고 벌써도 돼. 알았어. 아니 뭐야 맞대. 빗다 소리는 수라버리로 하래. tanto aku tuh tim ini mati. Tanto aku kosto, dia ini mati. cepet. Bapak dia dah bangun. ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅକୁ କରିବ ଲାଳନ 15 ବର୍ଷ ହେଲେ ପୁଅକୁ କରିବ ଶାସନ ଆଉ 16 ବର୍ଷ ପରେ ପରିପକ୍ୱ ବଳ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କହିଛନ୍ତି ଉନ୍ନତି ସିଂହ ସ୍ତ୍ରୀ ରଙ୍ଗରାର ଭାଗବତ କହିଲା କଣ କହିଲା କହିଲା ସଂସାରରେ ଦିଗୁ ଯେତେ ଦିଗ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ମସିକୁ କାମିଛି ଦର୍ଶନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁ ମତେ ଧର୍ମ ମାରି କଥା କହନା ବହୁତ କର୍ମ କରିଛି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ତମେ ସଞ୍ଚୟ ଆରେ ସୁଧ କରୁଛୁ ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋସାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର କରି ଦିନ ରାତି ବାପ ପୁଅ ମଦ ମାଂସ ମଦ ଖାଇ ତମେ ମଧ୍ୟ ହେଇ ବୁଲୁଛ ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇ ତମେ କାମ କରୁଛ ଆରେ ତମେ ହଉଛ ମାନେ ଧର୍ମ ଛଡ଼ା କହୁଛୁ ହଁ ଆରେ ତମ ମା ପୁଅକୁ କାହା ପଇସା ରେସ୍ କରୁଛ କହିଲ ଦାମୀ ଦାମୀ କଟନ ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଛ ସରୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପୁରୀ କରି କୋଟିରେ ଖାଇବା ତ ପଡୁନି ହଁ ଜାଣିନୁ ଏ ଯାଇ ଜାଣିନୁ ନା ବହୁତ ସହିତ ହେଟାରାମି କରିବୁ ତ ମୁଁ ତ କାମ କରିଦେବି ମାଛ କି ଚିକେନ ଫ୍ରାଏ କରି ଦେଇ ଆସିବା ବୁଝିବେ ମାରି ଜୀବନରେ ମାରିଦେଲେ କି ବୁଝିବେ ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବା ଛାଡ଼ିବିନି ଆରେ ଯାହା କହୁଛି ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦଉଛି ତୁ ଏଟାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ତାକୁ ମୁଁ ଜିଅନ୍ତା ମହାପାପ ମାତାଶ୍ରୀଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ବେଳେ ତମେ କରିବ ଭଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ नो टेंशन पिताश्री आज ଆମେ ସାକାର ଚାକରା ଚଢ଼େଇଦେବା ପିତାଶ୍ରୀ ଆସନ୍ତୁ ବାପ କଣ ଜାଣିଛୁ ଆରେ ଏଠି ଧର୍ମ ନାହିଁ ମା ବାପ ଆତ୍ମ ଯାହା ଚାହିଁଲା ସେୟା କର ଆତ୍ମ ଚାହିଁଲା ଆମେ ସୁନାପାନ କରିବାକୁ ଆମେ ସୁନାପାନ କରୁ ପୂଜା ପାଠ ସରିଲା ତ ଯା କେତେ ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣ ନେବୁ କହ ଦକ୍ଷିଣ
शांति पाहिजे. अमोबाई मागण्या काय करू पितृपूजा करायला बिल्ड पाहिजे नाही. टंका खर्च करी भागवत गोसाई मंदिर कर रखे 1000 टंका प्रत्येक दिन भगवान बोलती अरे एटा कोण पुण्य नुह ब्राह्मण कडे जन्म आहे मोठे माणसाला बडी यावचा चांगला बाई काम करायचा कॉपी हजार मुद्दा यार कोण मी ते म्हणजे देवाला मुद्दा बाई नाही हां टाक्या मला मुद्दा बाई ए कामोरा पर्यंत मोठाने गोरसर फुसर करेनी दक्षिण पाइलु सीधा गरुक जा चाल कोती राजा करे की मुनी का अभिषेक मुक्ती नाही सुपदेवाने बाबाला सोडून दिले सीमा गावात की जरा महात्मा बनले एवढी झाली होती ए भागवत तुला बॉम्ब कर ब्राह्मण कडे जन्म आहे मोठे माणसाला बडी यावचा समाजाने कपी ब्राह्मण हातात मोठा पापा वो सोय मुद्दा होई नाही और समाज आहे बरोबर येऊ नाही होय हां तो भगवान नावाचा अभिषेक होईवा तुम्हाला कडे विरोध कला कहीं देवी करो किया पाला